Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Haikal bin Sulaldi, DE 200055 dari Seksyen 5. Hari ini, saya akan membentangkan Lab Exercise 4 LVSB System and Operation. Aktiviti 1 Roman, turn on the MSB system. Okey, ini adalah LVSB secara keseluruhan. Okey. So kita akan buat operasi dekat dalam LVSB ni, iaitu operasi turn on the MSB system. Okey. Firstly, before we start, kita perlu memastikan load dalam keadaan tertutup. Okey. Ataupun kita akan memastikan supply LVSB kita dalam keadaan tertutup. Outgoing supply kita semuanya dalam keadaan tertutup. Okey. So kita perlu juga memastikan ACB, air circuit breaker, juga dalam keadaan tertutup. So dan juga LVSB yang pertama dalam keadaan tertutup. Okey, selepas kita check status LVSB dan semuanya dalam keadaan yang bagus ataupun dalam keadaan yang tertutup, kita boleh turn on the incoming supply melalui isolator ini. So bila kita turn on, so dari atas off, on ke bawah. So kita akan turn on the isolator for MSB yang pertama. Okey. Selepas itu, bila LVSB power supply sudah diterima ke transformer ataupun isolator, kita perlu check main supply dekat LVSB. Okey, dekat sini main supply dan sudah diterima. So dia akan connect ke ACB, okey, ke ACB, air circuit breaker. So ACB ni akan ke bus bar. So in order to connect ACB, kita memerlukan charging handle, okay? Charging handle untuk selaraskan ataupun untuk menyelaraskan ACB ni, okey. Charging handle adalah seperti ini. Okey. Ini salah satu contoh charging handle untuk kita menyelaraskan ACB, air circuit breaker. So kita akan menggunakan charging handle ini adalah untuk melaraskan air circuit breaker. Okey. Dan kebiasaannya charging handle ni adalah berada di dalam di sebalik air circuit breaker, sebab air circuit breaker ni dia boleh buka dan kat dalam tu ada charging handle. So dia dipanggil macam ACB compartment. Dekat belakang ACB ni kita boleh jumpa charging handle ni. Okey. So selepas itu kita perlu memastikan ACB kita ni dalam keadaan tertutup. So kita boleh tengok status ACB ni dekat sini. So selepas itu kita boleh membuat ACB kita connect. So connect kepada supply, main supply. So the process, kita perlu menggunakan charging handle ni dan insert ke dalam lubang dekat ACB ni. Kemudian kita perlu memusingkan charging handle ni clockwise sehingga status air circuit breaker ni bertukar menjadi connect condition. So dalam keadaan connect. So kita akan menggunakan charging handle ini cucuk dekat bahagian air circuit breaker ni, dan kita akan selaraskan dengan berpusing clockwise sehingga status itu menunjukkan ia dalam keadaan bersambung atau in connect condition. Okey. Kemudian the ACB akan slowly secara manual akan bertukar ke ACB current, dan sekarang ni ACB akan connect to bus bar kita. So bila ACB ni sudah connect ataupun dalam keadaan yang bersambung, ia akan sambung ke bus bar. Selepas itu kita simpan, maksudnya kita cabut balik charging handle yang kita pasang tadi, kita cabut balik dan kita simpan balik ke dalam ACB compartment. So sekarang ni ACB kita dalam keadaan yang bersambung.
So untuk kita nak bagi bus-bus kita ada supply, we need to turn on the ACB. So before kita menghidupkan ACB kita, okay, ACB kita ni, kita perlu memastikan coil dalam keadaan charging. Okay. Lepas tu selepas itu bila status is in discharge condition, okay, kita perlu charge it manually. So bila kita punya status dalam keadaan yang discharge, kita perlu chargekannya secara manual dengan menggunakan charging handle. Bukan charging handle yang tadi, tapi charging handle yang dekat ada dalam air circuit breaker ni. Air circuit breaker ni dengan kita tarik ni, ini adalah charging handle yang dekat air circuit breaker ni. Dengan kita tarik turun bawah dan ke atas, turun bawah dan ke atas beberapa kali sehingga discharge condition itu bertukar menjadi charge condition. Okey. Selepas itu bila ACB kita dalam keadaan charge position and off condition, then kita perlu turn on the ACB terus. So untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang selamat, kita perlu berada di safety mode dan buka air circuit breaker tersebut. So status ACB kita dalam keadaan yang hidup. So kita akan kita check kita punya bus bar kita. So bus bar kita sudah pun di energize. Selepas itu kita akan pergi ke coincide power supply untuk kita bagi power supply. So before that before kita turn on the MCB, kita perlu inform kepada pekerja-pekerja yang lain terdahulu bagi keselamatan. So selepas kita dapat verify daripada mereka semua yang bekerja dekat kawasan itu, baru kita bersedia dan kita bagi power supply kepada mereka. So bila mereka dah bersedia, kita boleh bagi dan kita akan kita boleh turn on the MCCB. So first we need to turn on the power factor capacitor. So power factor capacitor dekat belakang side sini. So kalau tak nampak saya akan ambil sekejap. Okay, dekat belah kanan sini. So kita akan on the power factor capacitor. So please make sure that power factor regulator can monitor the system of the power factor. So power factor regulator ni, alright, ni adalah power factor regulator yang boleh control the power factor. So kita akan pastikan our power factor regulator boleh monitor the system power factor. Okay. After that we can turn on the MCB, then we can check the status, current status dekat sistem. Sepatutnya jika ada sebarang usage, kita boleh nampak the increment of the current. Okay, kita boleh nampak the increment of the current dekat bahagian current sini, emitter ni. Alright. Sekarang ni our MCB pertama sudah di energized dan hidup. So kita sudah bersedia untuk bagi supply to consumer. So kita akan teruskan dengan aktiviti turn on the MCB yang kedua pula. So untuk kita hidupkan MCB yang kedua, kita perlu ulang step yang sama macam tadi. So we can check the main supply atau incoming supply status at the MCB 2. Ni MCB 2 pula. Okay. Lepas itu kita perlu check the voltage. Voltage dekat bus bar juga. Bus bar, indicator bus bar ni, check voltage. Kita akan selaraskan voltage dekat ataupun kita check voltage kat bahagian sini. Okay.
Kemudian kita akan ulang step yang sama macam tadi. So kita perlu on the supply dekat bahagian MCB yang ni, MCB yang kedua. Lepas kita dah on kan, kita akan gunakan charging handle. Okay, charging handle yang tadi untuk melaraskan bahagian ACB. So sebelum tu kita akan pastikan kita punya ACB kita dekat MCB yang kedua ni dalam keadaan yang tutup. Okay, so kita boleh jumpa sama je macam tadi, kita boleh jumpa kita punya charging handle ni dekat bahagian air circuit breaker, iaitu ACB compartment kat bahagian belakang tu. So kita akan buat bersama-sama tadi. Kita cocok guna charging handle ni ke bahagian ACB kita, dan kita akan selaraskan, iaitu dengan berpusing secara clockwise sehingga status dekat air circuit breaker ni berubah menjadi keadaan bersambung, ataupun dalam kata lain connect condition. Okay. Kemudian bila status dalam keadaan yang bersambung, kita boleh simpan balik kita punya charging handle tadi. Maksudnya kita cabut charging handle yang kita pasang tadi, cabut, kita simpan balik kat dalam ACB compartment. Okey. Kemudian kita perlu memastikan charge ACB terdahulu. So kita akan macam tadi, kita akan gunakan charging handle yang dekat ACB ni, kat belah tepi ni. Okay, kita boleh keluarkannya. So ni dah charging handle. So kita akan kita perlu charge ACB ni dahulu dengan handle up down beberapa kali sehingga ACB dalam keadaan charge dan bersedia untuk dihidupkan. Okey, bila ACB dalam keadaan yang hidup ataupun terbuka, maksudnya dah on lah. So kita perlu check the bus bar status, iaitu the bus bar dekat atas ni. So bus bar dalam keadaan yang energized. So selepas tu kita akan check the voltage. Okay, kita check the voltage dekat atas ni. So voltage kat sini. So kita boleh check the voltage. So voltage mesti akan dalam keadaan yang stable. So selepas itu kita perlu beri consumer. Okay, kita pergi dekat LV consumer dekat bahagian konsep tepi ni. Kita akan beri supply dekat consumer tu, power supply. So sebelum tu kita perlu verify dulu, ataupun kita inform kepada pekerja-pekerja yang berada di kawasan tersebut, inform supaya mereka bersedia. So ini bagi memastikan keselamatan mereka. So selepas mereka bersedia, kita boleh turn on the capacitor power factor ataupun power factor capacitor dekat sini macam tadi. Cuma ni kat MSB 2. So bila kita turn on the power factor capacitor, kita pun telah beri supply dekat consumer, dekat bahagian konsep consumer ni. So the monitor akan charge the current. Okay, current. So kita boleh tengok dekat bahagian meter ni current dia. Itu saja bagi menghidupkan MCB yang pertama, dan MCB yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Din dari Seksyen 5 Makmal Kejuruteraan Kuasa 1, dan hari ini saya akan menerangkan tentang busbar coupling MSB1 dan MSB2. So bila kita akan melakukan busbar coupling ni, busbar coupling ni dilakukan jika berlaku sesuatu fault ataupun jika kita ingin melakukan maintenance. So pada sekarang saya akan melakukan maintenance pada air circuit breaker ACB. So busbar coupling akan berlaku. Jadi first step untuk kita melakukan maintenance kepada air circuit breaker ACB, pertama kita perlu menutup ACB ni. Kita perlu turn off
ACB ni. Jadi sebelum kita tutup ACB ni, kita kena menutup semua load yang ada pada MSB1. So kita akan tutup load ni 1, 2, 3, 4. Dan akhir sekali kita akan tutup power factor, capacitor value. Seterusnya kita akan tutup power factor, capacitor value yang paling terakhir. Selepas kita dah tutup semua load, kita boleh check pada power meter ataupun ammeter dekat atas ni, dekat sini. Dia akan menunjukkan nilai 0 ampere. So lepas tu barulah kita boleh turn off kita punya ACB. Turn off kita punya ACB, kita tekan button merah ni. Button merah yang ada pada ACB ni kita tekan dan dia akan terpadam. Seterusnya kita boleh lihat busbar de-energize, busbar kehilangan kuasa, dan indicator light ni pun akan terpadam. So yang tinggal hanyalah supply daripada transformer ataupun isolator. Seterusnya kita kena tutup juga supply daripada transformer ataupun isolator. Jadi di bahagian sisi LVSB ni dia ada switch turn on turn off untuk supply MSB1 dan MSB2. So kita akan tutup untuk switch untuk supply untuk MSB1. Lepas kita tutup, barulah MSB1 ni akan fully kehilangan kuasa dan lampu indikator ni akan tertutup di bawah ni. So bila MSB1 telah fully kehilangan kuasa, barulah kita boleh buka, boleh keluarkan ACB ni. So untuk keluarkan ACB ni, kita kena buka dua benda ni, pintu, dan dalamnya ada macam bar besi. Dan seterusnya kita akan masuk dekat lubang bawah ni. Lubang bawah ni kita akan masukkan dan kita akan putarkan counter clockwise sampailah dia isolate. Bawah ni ada indicator juga, sampai ada isolate third position. So kita putar anti clockwise sampai dia isolate third position. Bila dah sampai situ, barulah kita boleh keluarkan kita punya ACB. Kita cabut handle tu, masukkan balik ke dalam, tutup, lepas tu kita keluarkan ACB. Lepas tu kita kena letak macam tanda, kita kena gantung tanda kat sini untuk menunjukkan bahawa kita sedang melakukan maintenance pada kawasan tersebut. Lepas kita dah tutup MSB1 semua dah fully de-energize, kita dah keluarkan ACB. Seterusnya barulah terjadi coupling di antara MSB2 dan juga MSB1. So kita akan supply load, kita akan fitkan load daripada MSB2 kepada MSB1. Sebab MSB1 ni dah kita fully de-energize tadi. So apa kita perlu buat adalah kita perlu tekan button daripada ACB ni dan kita keluarkan kunci untuk kita keluarkan kunci daripada ACB ni, dan kita akan masukkan kunci tu kepada slot yang dekat tengah-tengah ni pada MSB1 dekat isolator C1 ni. Kita akan masukkan, pusing, dan kita akan keluarkan ada kunci atas dan bawah ni. Kita keluarkan kunci tersebut, kedua-dua kunci tersebut, dan kunci pertama kita masukkan dekat sini pada isolator C1 ni, dan kunci kedua kita masukkan pada isolator C2 kat atas ni, dia dekat sini. So bila kita dah masukkan, kita pusing, barulah isolator tersebut akan bersedia untuk di turn on kan. So memandangkan kita buat kita akan supply load daripada MSB2 ke MSB1. So kita akan buka isolator daripada MSB2 dulu ni, ataupun isolator C2. So kita akan pusing,
dekat MSB 2, lepas tu baru kita pusing dekat MSB 1. Dan lepas kita dah pusing, kita akan tengok bus bar akan energize. Bus bar telah diberikan kuasa. So seterusnya kita kena buka load semua. So sebelum kita buka load, kita kena bagi tahu kita punya consumer load mana yang perlu dibuka. Tapi dalam kes ni kita akan buka semua load. So yang pertama sekali kita kena buka adalah power factor capacitor value. Kita buka power factor capacitor value, lepas tu baru kita buka keempat-empat load. So bila kita buka keempat-empat load ni, maknanya supply daripada supply di MSB1 dan juga MSB2, maknanya load di MSB1 dan MSB2 disupply oleh MSB2. So kita dah buat coupling proses tadi. So lepas kita dah buat semua coupling proses tu, barulah kita boleh meneruskan proceed kepada maintenance ACB. Jadi itulah ada step-step atau proses yang diperlukan, yang perlu dilakukan untuk melakukan bus bar coupling MSB1 dan MSB2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ali bin Zainuddin. My machine number is AEY90014. Okay, so today I will present about the LVSB system and operation in the part of normal supply restock. Okay, as you can see, this is the LVSB. So I have three parts, which is MSB1, MF, and MSB2. Okay, so for the step 1, all consumers must be informed that use feeder MSB1 before change the supply. Okay. For step 2, once everything is in order, all MSCCBs that provide the load have been turned off at MSB1 and the power factor capacitor bank has been turned off as well. Okay, so this is the MSB1 that I draw. So is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 is the MCCB, so we need to switch off these 4 switches, and also for the power factor capacitor bank has been turned off also. So these 2 switches is power factor capacitor bank. So this all 1, 2, 3, 4, 5, 6 we need to switch off. Okay. So for the third step is following that the current status was verified after closing all MCCB and the power factor capacitor bank, and no current was found. Okay, so when we switch off the switches for power factor capacitor bank and the MCCBs, so the LED for the main supply here will turn on. So when we switch off the switches, so we determine that no current was found. Okay, for step 4, the status of the selection switch on the insulator in MSB1 was then changed to on, following which the state of the indicator light on the supply bus bar was verified and turned off, and it was de-energized. Okay, for step 4, this is the insulator. So before we switch on this insulator, the LED for the bus bar supply will turn on. So when we turn off, so we need to turn off the insulator. So the LED at the bus bar supply will turn off, while the main supply down here for the LED will turn on. Okay, for step 5, the interlock key was removed from the insulator on MSB2 and set in place of the interlock key on MSB1 at number 3. And the interlock key on MSB1 was also removed and placed the lock in place of the interlock on MSB1 at number 1, while the ACB interlock on MSB1 at number 2 was removed. Okay, so at MSB2 they have a insulator and also have a interlock key. So the interlock key must be removed and placed at the at the interlock number 3 here. So the key at the MSB2 insulator will remove and put at the interlock key at insulator number 3. And interlock key at MSB1 also will put at the number 1 interlock key at MSB1.
So the interlock key at number 2 we remove from the MSB1. Okay, for step 6, after the maintenance work is performed, the circuit breaker ACB is reinstalled in their compartment and the interlock key is put into the key slot on the ACB and turned counterclockwise to unlock on the key indicator ACB in accelerated state. So before this, step 5, we remove the key at MSB insulator number 2 and then the key we put into the key slot at ACB here, and then we need to turn counterclockwise to unlock the key indicator so the ACB will be in oscillated state. So for the next step, which is step 7, after that, MSB1 receive power from the isolator which was turned on and the main supply indicator light on MSB1 mostly, as well as the supply voltage being verified. Okay, so when the other step already done, so the MSB1 we receive, the MSB1 here, we receive the power from the isolator which was turned on, and the LED at the MSB1 which is main supply will turn on, as well as the supply voltage being verified. Okay, for the next step, step 8, the ACB was read in into the right by opening the ACB compartment, taking the handle, placing it in the handle slot, and rotating the handle clockwise until the ACB indicator display the connect condition and the handle was returned in the original place. So at the ACB, we have a handle that we need to place it at the handle slot here. Okay, so this handle we slot in here. Okay, so we need to rotate the handle clockwise, turn it clockwise until the ACB indicator display the connect condition. So here, the ACB we display the connect condition after we turn the handle clockwise. So after the connect condition was displayed, so we need to return this handle to the original place. For step 9, the ACB is in the discharge condition. At this point, the charging handle was then quickly pulled up and down to charge the ACB until the indicator changed from discharge to charge. The ACB then turned on by pressing the on button on the ACB, and the indicator changed from off to on at the same time as the bus supply indicator light turns on. Okay, so here the ACB have a handle. So the ACB at the first place is in discharge condition. So we need to put up and down this handle, continually to charge the ACB. So when we put up and down, the indicator change from discharge to charge display. So when we put up and down, the ACB is then turned on by pressing this on button here, the on button here. So the the indicator will change from off to on at the same time as the bus bar supply here will turn on also, allowing the current voltage to check to see if the system is in balance or not. Okay, for step 10, the power factor capacitor bank was then turned on, followed by the deactivation of all MCCBs. So from the previous step, we turn off all these switches 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is the MCCBs and the power factor capacitor bank. So at step 10, we need to switch on. So we switch on 1, 2, 3, 4 for the MCCBs and 1, 2 for the power factor capacitor bank. Okay, for step 11, current, voltage, frequency and power factor were examined after all loads were turned on, and the system was led to stabilize for a period before the data was recorded in the logbook. Okay, so here have a display that will turn on, that will examine the current, voltage, frequency and power factor. So before we recorded the data at the logbook, so we need to let to stabilize for a period before we recorded at the logbook. Okay, so for step 12, all safety signs will be collected once the system is stable. So at here have a safety sign, and here, so we need to collect all the safety signs once all the system is stable. So for the last step, which is once everything is safe, the permit to work and PTB must be cancelled.
So that's all from me, Muhammad Ali bin Zainuddin. Thank you.